Assalamualaikum and very good morning. This is a special video for all my students who are taking plan design project this semester. What I want to tell you that this subject is a very challenging subject, but you have to work as a team. Don't be selfish. Don't think that you can work alone. Okay. From previous subject, you have worked independently and on your own, but for this subject you have to work as a team. So as a good leader, each one of you is a leader for yourself and a leader for this team. Make sure that you distribute the work, distribute all the tasks equivalently to the capacity of your friend. Okay, don't downgrade your friend, don't put a high expectation, but you have to work together. You have to be a good leader. In this subject also, you have to know how to handle your stress. You have to know how to deal with people. Okay, each one of you is very special because each one of you is different. Okay, if you are very fast, it doesn't mean that your friend have to be very fast also. But if you are very fast, you have to drag your friend with you. Okay. What I want to tell from my 4 years being a plan design coordinator, a student suffering from stress to complete the task and also being stressed because you cannot handle people. This is a primary training for you, because later on if you're going to work, you cannot choose who is your team member, you cannot choose who is your boss, you cannot choose who is your leader, and you cannot choose who you should follow. Okay, you have to follow, and this subject is the best training for you to work as a team. Remember, work as a team. Each one of you can contribute. Okay, this subject is set as a team so that you can work and function effectively as a team member and work as a group to complete the task. Okay, saya nak cerita secara umumnya apakah plan design ni. Plan ni biasanya bukan pokok ya. Jadi biasanya ialah logi ataupun dalam bahasa mudahnya ialah kilang. Kamu perlu untuk membina sesebuah kilang yang menghasilkan produk tertentu. Okey, produk tertentu tersebut ialah berdasarkan tajuk yang akan diberikan lah. Ataupun pada saat ini mungkin kamu dah tahulah apa tajuknya. Okey, jadi segala ilmu, okay, segala subjek yang kamu belajar sebelum ni macam mass balance, energy balance, heat transfer, mass transfer, reaction, fluid mechanics, semualah, saya tak perlulah nak sebut satu-satu. Semua ilmu tu akan digunakan semula, cuma ia sedikit berbeza. Yang mana apabila kamu belajar dalam kelas, kamu belajar fundamental. Fundamental maksudnya asas. Okay. Asas kepada mass transfer ialah berlakunya diffusion. Asas kepada heat transfer ada 3, boleh jadi convection, ada boleh jadi radiation, boleh jadi conduction. Okay, itu ialah asas bagaimana heat transfer ataupun asas bagaimana mass transfer. Begitu juga dengan reaction. Kamu belajar adanya CSTR reactor, adanya flood flow reactor, macam-macam jenis reactor kan. Kamu belajar secara umum. Begitu jugalah subjek-subjek lain. Tapi untuk kursus plan design ni, apa yang kamu perlu buat ialah kamu akan apply ilmu tersebut untuk membantu kamu design equipment. Okay, design equipment maksudnya buat reka satu equipment yang bersesuaian supaya dapat menjalankan proses. Equipment tu dapat membuatkan proses berlaku, dan bila proses itu berlaku, produk yang nak dihasilkan akan terhasil. Okey. Jadi dia mungkin menakutkan. Okey, saya tak nafikan subjek ini menakutkan, tapi kamu dah diberi kumpulan. Okey. Selain diberi kumpulan, apa yang berbeza daripada sem-sem sebelum ni ialah kamu akan ada lebih banyak kelas. Jadi koordinator ataupun panel jemputan akan bagi kamu lebih banyak ilmu berbanding sini-sini kamu sebelum ni lah. Jadi kamu cuma perlu follow
Okey, cuma follow je task by task tu, sebab task by task tu telah disusun. Okey, telah disusun supaya yang mana dulu, yang mana kemudian, yang mana yang seterusnya. Dan disusun dengan baik supaya pada penghujung semester akan datang kamu dapat melengkapkan kamu punya kilang. Okey, ada elemen-elemen yang perlu. Okey, sebagai contoh, kalau kamu nak buat sesuatu produk tu, katalah produk tu ialah amonia. Okey, katalah produk tu amonia. Jadi untuk menghasilkan amonia tu, kamu nak hasil banyak mana? Okey, daripada kamu nak hasil banyak mana, pergi pula kepada apa proses yang digunakan untuk menghasilkannya. Daripada apa proses, pergi ke pula apa equipment. Okey, proses apa, equipment apa nak guna supaya proses tu berlaku. Okey, bila saya sebut proses tu, dia boleh jadi heat transfer process, mass transfer process. Dia boleh jadi kamu akan ubah dia punya temperature, kamu akan ubah dia punya pressure. Okey, mass balance, energy balance dia. Okey, jadi daripada pertama sekali ialah produk itu. Okey, kemudian proses apa yang terlibat. Okey, ini saya sebut secara general sahajalah. Okey, proses apa yang terlibat, equipment apa yang terlibat untuk proses itu berlaku. Okey, proses itu tidak berlaku dalam satu pipeline je, tak. Okey, dia ada equipment. Contohlah, kamu buat eksperimen dekat lab, kamu campur dua benda dalam beaker, itu baru jadi satu, berlakulah reaction dalam tu. Tapi ini cerita bukan dalam beaker, ini cerita di industri, maksudnya sangat besar dia punya capacity. Jadi perlunya equipment khas, okey, yang digunakan supaya dapat menghasilkan produk tersebut. Okey, bila dah dapat, lepas reaction berlaku dalam reaktor, apa pula berlaku? Perlu tak kamu buat separation? Perlu tak pisahkan antara produk dengan byproduct? Ada tak byproduct? Ada tak waste? Dia akan jadi banyak perkara yang kamu tak tahu, yang mungkin tak pernah tahu. Jadi subjek ni memang akan menguji kamu. Kalau kamu betul-betul boleh menghadapi subjek ini dengan baik, dengan sabar dan tenang, dan bekerja sebagai satu kumpulan, insya-Allah tak ada masalah untuk kamu melengkapkan tas-tas yang diberikan. Dan apa yang kamu nak belajar dalam subjek ini, selain daripada ilmu-ilmu baru tu, kamu perlu belajar bagaimana untuk bekerja dengan orang lain. Okey, sebelum ni kamu memang dah lama kan satu kelas dengan kawan-kawan kamu, tapi kamu tak tahu perangai sebenar. Sebab apa saya kata perangai sebenar? Sebab sebelum ni apa yang kamu belajar, kamu buat lab pun tak lama. Tapi ini kamu akan bersama dalam satu grup selama 1 tahun. Dalam masa 1 tahun ini, kamu akan kenal dengan lebih rapat kawan-kawan kamu ni. Kamu akan kenal dengan lebih rapat, dengan lebih mendalam lagi bagaimana kawan kamu ni. Okey, setiap orang tidak sama. Okey, macam saya sebut sebelum ni, kita ni custom, setiap orang tak sama, tapi setiap orang ada fungsi tertentu di dalam kumpulan. Jadi sebagai ketua yang bagus, kamu perlu membahagikan kerja dengan baik. Okey, kamu jangan fikir kamu sendiri je yang pandai. Kamu jangan rasa kamu seorang sahaja yang pandai, orang lain tak pandai. Untuk buat plan design ni, saya boleh katakan kamu semua belum pandai lagi. Jadi, disebabkan kamu semua belum pandai, belajarlah bersama-sama supaya sama-sama pandai. Okey? Jangan rasa jangan wujudkan jurang perbezaan antara kamu di dalam kumpulan. Tapi bekerjalah sebagai sebuah kumpulan, bertolak ansur. Okey, memberi komitmen dengan sepenuhnya kepada kumpulan. Okey, itu sahajalah pesanan saya untuk kali ini, untuk persediaan kamu menghadapi subjek ni lah. Rare jugalah sebab subjek ni khas. Ada, selain pada koordinator yang menguruskan, dia ada supporting system, which is saya lah. Sebab saya dah jadi koordinator untuk subjek ni dah lama, 4 tahun. Cuma ini tahun dah 4 tahun, tapi kali ni dah
dah orang kata dah pencen lah jadi coordinator plan design. Tapi saya still nak share pengalaman, maksudnya memang ada banyak isu, memang ada banyak perkara, tapi saya sentiasa menyokong kamu untuk kamu buat subjek ini. Okey, jangan memusuhi subjek ini, kamu perlu sayangi subjek ini. Percaya atau tidak, kamu akan merindui subjek ni. Inilah subjek yang kamu akan rindui nanti. Bila kamu dah keluar, bila kamu dah habis, mungkin lagi 10 tahun, inilah antara subjek yang paling kamu rindui, dan pada masa itu dia akan menjadi satu pengalaman indah bagi kamu. Okey, baik.